Berikut ini jadwal pertandingan timnas kualifikasi Piala Asia U23. Mari kita simak bersama-sama video ini. Dan berikut ini jadwal kualifikasi Piala Asia U23 tanggal 3 September 2025. Australia U23 versus Kepulauan Mariana U23. Live di jam 14:30 menit. Disusul dipertemukan antara Timnas Korea Selatan U23 versus Makau U23. Live di jam 15:30 menit. Tempat Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Subscribe dulu video ini jika bermanfaat untuk Anda. Disusul pertandingan jadwal kualifikasi Piala Asia tanggal 3 September 2025. Malaysia U23 versus Lebanon U23. Live di jam 16:00. Selanjutnya dipertemukan antara negara Irak U23 versus Pakistan U23. Live di jam 16:00. Tempat Stadion Olimpiade Phnom Penh. Disusul pertandingan dipertemukan antara negara Yaman U23 versus Singapura U23. Live di jam 16:00. Disusul pertandingan Kuwait U23 versus Myanmar U23. Live di jam 16:30 menit. Masih di tanggal 3 September 2025, Uzbekistan U23 versus Sri Lanka U23. Live di jam 17:00. Tempat Dolon Omur Jakob Stadium. Disusul pertandingan antara dipertemukan Timnas Cina U23 versus Timor Leste U23. Live di jam 18:35 menit. Selanjutnya dipertemukan antara Timnas Vietnam U23 versus Bangladesh U23. Live di jam 19:00. Mari kita lanjutkan. Disusul pertandingan antara Kamboja U23 versus Oman U23. Live di jam 19:00. Tempat Stadion Olimpiade Phnom Penh. Selanjutnya Thailand U23 versus Mongolia U23. Live di jam 19:30 menit. Disusul pertandingan antara Jepang U23 versus Afghanistan U23. Live di jam 19:30 menit. Disusul jadwal kualifikasi Piala Asia U23 tanggal 3 September 2025. Timnas Indonesia U23 versus Laos U23. Live di jam 19:30. Tempat Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Disusul pertandingan Suriah U23
versus Filipina U23 live di jam 20.00. Coba berikan like untuk video ini. Terima kasih. Mari kita lanjutkan video ini. Dan ya, berikut ini pertandingan antara Palestina U23 versus Kirgistan U23 live di jam 21.00 tempat Dolom Umur Jakob Stadium. Disusul pertandingan antara dipertemukan Timnas Turkmenistan U23 versus Taiwan U23 live di jam 21.00 tempat Aman International Stadium. Disusul pertandingan antara Iran U23 versus Hong Kong U23 live di jam 21.30 tempat Al Nahyan Stadium. Disusul pertandingan antara Bahrain U23 versus India U23 live di jam 22.15 tempat Stadion Qatar. Mari kita lanjutkan video ini. Dan berikut ini pertandingan antara Tajikistan U23 versus Nepal U23 live di jam 23.00 tempat Stadion Pamer. Selanjutnya dipertemukan antara Yordania U23 versus Bhutan U23 live di jam 23.00 tempat King Abdullah Stadium. Dilanjutkan jadwal kualifikasi Piala Asia U23 di tanggal 4 September 2025 Qatar U23 versus Brunei Darussalam U23 live di jam 00.00 tempat Abdullah bin Khalifa Stadium. Disusul pertandingan masih di tanggal 4 September 2025 Uni Emirat Arab U23 versus Guam U23 live di jam 00.00 tempat Al Nahyan Stadium. Terima kasih.